Libe Bella Jele Monsieur Traoré do ba me wolowele kan bila malien Bella Jele ma ka sababu ke degu mandala a barika ga bon fo ka faga ba me deme ɲini Bella Jele fe o ka se kan deme ame gɛlɛya min kɔnɔ ka sababu ke no ye kartina ko problème ye difficulté aga gɛlɛn fo ka faga gɛlɛn n'a ma ɲɔgɔn dɛmɛ sabi a solution o ye malien denw yɛrɛ de a solution o y'an bɛɛ lajɛlen de sabi n'an ko an bɛ kuma immigration ko in kan a ka gɛlɛn mais n'an y'a gɛlɛya an yɛrɛ bolo a bɛ gɛlɛya fo k'a dama tɛmɛ a problème ye min ye ka sababu kɛ n'o ye denmisɛnninw ye ani maakɔrɔbaw an caman bɛ ka na commencer ka kalan kɛ communauté européenne bolo mais a dawura min kama f'u k'o de dɔn an ka laɲini ye min ye bon f'u k'o de dɔn wa moi je pense que u b'a dɔn fana o ko dogolen tɛ mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ Mali la ka na kalan na yan nɔ sabi u ye dɛmɛ de ɲini u ye yamaruya de ɲini Mali autorité bolo wa moi je pense que Mali autorité fana sɔnn'o ma ka laɲini k'a lasabati ka se ka accepter ka sɔn k'u bilasira n'o ye bon laɲini ye jumɛn de u bɔra sariya de sira fɛ bon ni ko k'u bɔra sariya fɛ a bɛ bonya mɔgɔ caman hakili ma mais a ka surun a b'a ɲɛkɔrɔ ni ko k'u bɔra sariya sira fɛ ni lahala min ye o y'a ye u taara tribunal la ka taa déclaration ɲini ka jugement kɛ ka se ka jugement supplétif sɔrɔ k'a jira ka degré bɔ k'u ka laɲini proposer sabi n dɛsɛra kalan na n yɛrɛ bara n bɛ fɛ ka na kalan ɲini jamana wɛrɛ la pour que n bɛ se ka n développer cogoya min na n'i yɛrɛ développera i ka laɲini ye jumɛn i b'i ka jamana de développer n'i yɛrɛ développera i b'i balimaw de développer ni n ko jamana a bɛɛ b'o de kɔnɔ jugement supplétif bɛ kɛ tribunal la u bɛ déclaration bɔ ka papier ɲini ka d'u ma u bɛna kalan ni fɛnkɛ ninnu na bon moi je pense que n'i y'o kɛ état yɛrɛ de y'o proposer o ye sariya sira de bon n'u nana yan nɔ sisan u bɛ demande de kɛ ka se ka taa association caman bɛ yen Aïdaw bɛ Ofra bɛ Ofi bɛ Croix-Rouge bɛ déjà AIVM bɛ u caman bɛ yen mɔgɔw bɛ demande kɛ yɔrɔw la bon o association ninnu olu b'a accepter ni condition ɲuman ye u bɛ papier ninnu de ta k'a étudier k'a lajɛ papier ninnu bɛ layɛli la condition min ye u b'u ka jugement supplétif de ta k'a lajɛ vraiment k'a dɔn ne nin ye vrai ou ne nin ye faux ye a kɛra tribunal mun na o tribunal o commune tɔgɔ bɛ papier nin na a numéro bɛɛ b'a la wa progrès mun fana y'a kɛ olu bɛɛ ka identification bɛɛ bɛ papier nin na u tɛ dɔ wɛrɛ kɔ moi je pense que u bɛ numéro nin de ta u bɛ Mali de u bɛ vérification kɛ ka numéro nin de dɔn ka se ka weleli kɛ ka renseignement ta bon olu de bɛ autorisation di wa effectivement u ye déclaration kɛ papier nin a ɲɛna donc an m'u ta n'o lahaliya comme denmisɛnninw don parce que an bɛ jamana min kan Europe kɔnɔ yamaruya tɛ u bolo ko k'a fɔ ko ko denmisɛnnin bɛ condition mun na a ka laɲini ye min ye f'u ka sabati de ka se ka don kalan na donc a ka hakɛ ye mun ye k'o dafa k'o d'a ma mais ni e m'o sɔrɔ i fɛ yen dun bon olu nana sɔrɔ mɔgɔ minnu fɛ yen e kan ka content de ba ou bien o b'olu e b'a essayer k'olu jɛ de moi je pense que ni faveur dira denmisɛnninw ma k'a fɔ k'u ka kalan kɛ k'u bilasira an kan k'u soutenir de wa autorité malien fana kan k'o de accepter k'u bilasira n'o hokumu ye bon denmisɛnninw bɛ ta o hokumu de kɔnɔna na k'u bilasira ka se ka taa école kɛ ka formation kɛ k'u bilasira maintenant n'u bɛna se majeur ma 19 ans soit 18 ans du coup a bɛ laɲini u fɛ de u ka se ka taa u ka jamana pièce d'identité n'o ye passeport ye ka taa ta parce que n'o t'i bolo i tɛ se ka ɲɛ pièce d'identité sɔrɔ du coup o de bɛ ɲini u fɛ bon u bɛ t'o ɲini u bɛ bloquer o sira fɛ mais ne yɛrɛ tɛ bloquer yɔrɔ la parce que de fait que n'a ma ɲa Mali juges de ye yamaruya di ka sɔn ni Mali juges ye yamaruya di ka sɔn ɲan juges fana ye Mali juges bonya ka accepter n'a ma ɲɛ ne avocat ɲɔgɔn de ye nin di bon n bɛ sɔn a ka laɲini ma a ye min fɔ n ye n b'a accepter bon moi je pense que ni o sɔnna Mali autorités minnu bɛ parce que autorités bɛ yen autorités fana tɛ kelen ye i m'a faamu ni olu ka autorité sɔnna an ka autorités fana man ka ban bon ne bolo yanni mɔgɔ groupe wɛrɛ ka wuli k'a fɔ ko nin ye kɛlɛ kɛ ne bolo
ne kɔni bɛ wele bila Mali comme ni ŋɔni ye Mali juge yɛrɛ de ka kɛlɛ parce que Mali autorité a essayé k'u ka document ka sabu to bolo ka yira k'a lanɔgɔw bolo yani mɔgɔ wɛrɛ ka wuli k'a bɛ nin kɛlɛ kɛ olu de fɔlɔ ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ fana o ye kelen filanan fana yani mɔgɔ wɛrɛ ka wuli ka fɔ bɛ nin kɛlɛ kɛ au conseil de kan ka wuli ka nin kɛlɛ kɛ sabi olu bɛ yan n'o ka maliyɛndenw de représenter ni gɛlɛya bɛ maliyɛndenw kan ka se k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na sabi hadamadenya ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn fo ka fɔ a ka gɛlɛn hadamaden ka laɲini i b'a sabati nin condition bɛ o condition ninnu bɛ o condition ye jumɛn ye sabi ne nana fɛn dɔ laɲini bolo ne y'a laɲini bolo ne ye mɔgɔ nasugu jumɛn fɔlɔ moi je pense que i b'o ɲini k'o ɲɛdɔn yanni k'a tigi refuser quoi o laɲini fɔlɔ ye jumɛn parce que maa dɔ hali n'i ye mɔgɔ faga i tɛ minɛ ka jalaki ten i bɛ ɲininka de yali i y'a faga ni condition jumɛn i b'o de fɔ mais ne ye mɔgɔ faga a tigi a essaye k'an faga de yali justice la o ye jumɛn de ye est-ce que n bɛ wele i n'a fɔ n ye crime de kɛ non bon ni n ye exemple dɔ fɔ nin yɔrɔ la bon fo mɔgɔw fana k'o yɔrɔ faamu o tɛ dɔ wɛrɛ ye parce que an ka denmisɛnninw mɔgɔ minnu mɛna kalan na an ka autorité a génération a y'an da k'an kan tigɛ de o kɔni o ye saya de u y'an faga de bon u y'an faga fo an ka na ɲɛnamaya yɔrɔ wɛrɛ de an bɛna ɲɛnamaya yɔrɔ jumɛn u y'a essayer k'an ɲɛnamaya ni lahalaya in de la bon an y'a essayer k'an yɛrɛ défend effectivement c'est vrai n ye n yɛrɛ défend maintenant olu kan ka accepter k'a yira k'a fɔ ko i ye laɲini mun sabati an m'a d'i ma ni condition min ye k'a lajɛ k'a fɔ ko i tɛ mɔgɔ jugu ye ni yiri ne bolo pays voisin ninnu bɛ k'a kɛ cogoya min na là c'est très facile donc an bɛ don o bɛɛ détail la pour que a se k'a fɔ pays voisin ninnu b'a kɛ cogoya min na n'i nana sisan par exemple n bɛ exemple ta Côte d'Ivoire kan Mali taara 10 premiers kɔnɔ ni lahalaya in na n'i taara olu ka ambassade la sisan n'i ye denmisɛnnin n'i nana olu b'i minɛ de k'i lasigi sabi u b'i étudier de fɔlɔ yanni u ka kuma u b'i interroger u b'i lajɛ de fɔlɔ sadi i ye mɔgɔ qualité jumɛn o tɛ o i bɛ se ka mɔgɔw lajɛ filɛli cogo la k'a dɔn k'a fɔ nin yali nin ye mɔgɔ modèle jumɛn ye fɔlɔ de i bɛ se ka tila mɔgɔw la i sigilen sur place o diɲɛ hadamaden bɛɛ de u b'i lasigi k'a lajɛ n'u tilala bon i ni min ka kan u b'i ka laɲini sabati ensuite olu ta fana u y'a limité de u y'a limité u bɛ donner u bɛ ɲininka u bɛ question poser kun i ye nin kɛ ni condition min ye i b'a ɲɛfɔ i ye nin kɛ ni lahala min ye i b'a ɲɛfɔ u tɛ problème don a la o u b'i ta u b'u sigi u ka machine kunna k'a lajɛ k'i étudier n'a sɔrɔ u ka jamana na n'a sɔrɔ i ma dégâts dɔ kɛ ni autorité bɛ k'i ɲini ou bien n'i ma tiɲɛni kɛ ou bien n'i ma basi kɛ problème foyi t'a la olu b'i ka mission rempli k'a d'i ma u tɛ basi foyi don a la mais ne bolo an kan ka ɲɛ bɔ olu fɛ u bɛ k'u ta kɛ critère mun na sinon n'i y'a ta k'a lajɛ Mali taara 10 premiers kɔnɔ foyi na immigration ko la dans le domaine des plans statiques Mali tɛ 10 premiers kɔnɔ Mali taara surunya k'a kɛ 10 premiers kɔnɔ a ko in na bon fu fana k'a dɔn k'a fɔ Mali kɛra cogo o cogo politiquement an tɛ Côte d'Ivoire ɲɛ Mali kɛra cogo o cogo an tɛ Côte d'Ivoire ɲɛ wa an tɛ Sénégal ɲɛ donc an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma an k'a essayer an bɛ condition mun na a ka condition ka se ka rétablir an bɛ lahala mun na an ka bɔ o lahalaya la du coup an bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma le 6 ni Ala sɔnna ma an bɛ maliyɛn cɛman ni musoman bɛɛ wele du coup an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali consul la pour que degun man kan an k'a bange kɛnɛ kan nɔgɔya bɛ se ka don ko la cogoya min na bon assalamu alaikum